Ok, ahora lección 33, el verbo querer. Querer. To want or to love. So, dalawa ang meaning niyan, ha? Yung verb na querer. So, ano ba ang conjugation ng verb na querer? So, this is an irregular verb kasi yung E nagiging IE. So, ito yung conjugation niya. Yo quiero. Tú quieres. So, notice the pronunciation. Kie. Tú quieres. Él, ella, usted quiere. So, gusto ko, gusto mo, gusto niya, gusto ninyo, or pwede ring nais ko, nais mo, nais niya, nais ninyo. Nosotros, nosotras queremos. Vosotros, vosotras queréis. Ellos, ellas, ustedes quieren. Pakibasa nga po, Brad Christian, ang conjugation ng verb na querer. Yo quiero, tú quieres, él, ella, usted quiere, nosotros, nosotras queremos, Mhm. vosotros, vosotras queríes, Queréis. queríes, Queréis. queréis, Mhm. ellos, ellas, ustedes quieren, Quieren. quieren, quieren. Mhm. So, some examples ng verb na querer. Quiero aprender español. I want to learn Spanish. Gusto kong mag-aral ng Spanish. ¿Qué quieres comer? Anong gusto mong kainin? What do you want to eat? Ella quiere descansar hoy. So, descansar, magpahinga, to rest. She wants to rest today. Gusto niyang magpahinga ngayon. Queremos viajar a Chile. Gusto naming mag-travel or bumiyahe sa Chile. We want to travel to Chile. Ustedes quieren participar mañana. So you all want to participate tomorrow. Gusto ninyong lumahok o makisali bukas. So ano ba ang expressions ng or common expressions with the verb querer? So nasabi ko kanina, bukod sa to want, ang meaning rin ng querer ay to love someone, affectionate love. So hindi lang siya romantic love, pwede rin siyang pagmamahal sa pamilya, sa kaibigan, sa alagang hayop. So, kumbaga general na love. Kasi yung amar, no, yung amar to love, isa rin siyang verb na ang meaning ay to love, pero more on, I would say, romantic relationships po siya. Pero again, depende yan sa region, depende sa bansa, kasi yung iba, ginagamit rin yung amar para sabihin sa anak, sa magulang. Pero normally, yun yung distinction niya. Yung querer is more on affectionate love, pang general love siya. So for example, I would say, te quiero mucho, I love you very much. So kung may nobya ka, kung merong, pwede rin siguro yan sa anak, sa magulang, you could say, te quiero mucho. Okay? Huwag niyo munang pansinin, o bakit may te sa unahan? Yan ay direct object pronoun, wala pa tayo dyan. Gusto ko lang makita ninyo kung paano ginagamit as a whole, yung sa sentences, yung verb na querer. Next, yung querer decir, okay, itong combined two words, querer decir, 'di ba, querer is to want, ang desir naman ay to say or to tell. Napag-aralan natin yan last time, 'di ba? Pag kinombine mo yan, ang ibig sabihin niyan ay ano ang ibig mong sabihin or ano ang ibig sabihin ng isang bagay or ng subject to mean or to imply. So for example, ¿qué quieres decir? Kung literal yan, ang ibig sabihin niyan ay ano ang gusto mong sabihin, pero it's more of what do you mean? Ano ang ibig mong sabihin? Ayun. ¿Qué quieres decir? Querer algo ay to want something. So for example, quiero un café. Gusto ko ng kape. I want a coffee. Okay? So again, the verb conjugation of querer, yo quiero. Tú quieres, so again, hindi siya quieres, parang KY, quieres. Él, ella, usted quiere, nosotros, nosotras queremos, vosotros, vosotras queréis, ellos, ellas, ustedes quieren.